Haleluya. Ngangan umisu Yesus Kristo ami satapang ami akashi. Uminenengay ho, umisatengiray ho. Tonatisu tayo afaki numago fai numago sarika kama purong na ayo ako namo. Pasamahmag lahker ko harateng anani ni aromial. Ira ko tulungay no riyaw no mita. Papising masaso araw-araw ini tukimat no kawas itim tonatisu tayo. Nanay ho nigi sa tapangan tani tinihrak ira ko tulungay no fan salay ahlingot no amajiye sama marakaput maracafay. Awa kumi sariraway, awa kumi fangafangay, awa kumi ahlifatay. Nanay ho, iraho ko tulungay no, kalufahay hananay aparmer, no kawas to mistatangi, raya ho, minanangay to natisutay. Afaki numago, fay numago, sarika kama purong. Sa kaanini arumial. Tulungay no kaini ini, papaitsa-itser no mita to kimak no kawas, amarutay mo. Si Yesus Kristo. Upa uripa ito tamsaw, akawas. Si Yesus Kristo upa uripay ito tamsaw akawas. Irekat say awawa tani itini iaro amisarama. Tay karipana anhewa tatiyat kupisarama numira itini ikaru-karuhan matfal tani itini i tangunguray nanum. Unawawa mafukira at amisangoy ni maansaka sa tepat-tepat sa tukunawawa. Itinin tuya tangunguray hananay ananom no aro. Uya ta arumanay atamsaw pakaaraw. Tuya ka aror no yawawa. Nanangan ko pinangan no na arumanay atamsaw pakaaraw to na kaaror no nawawa turuay. Kudurungay no kasasyo maruma no pinangan no tamdamsaw. Sakatsay atamsaw larta. Sa ko pinangan no mira. Pauripan. Kuna maaruray hananay awawa. Hatiray ko pinangan no mira. Sa katusa, pinangan no arumanay atam tao Parkaran no mira kuya, maaruray awawa. Hanang ko kayam, hanang ko ako amiholiat. Nga mafana kiso abisangoy, nga mapaw-paw ko tatirangan no miso. Hananay nuya, arumanay atam tao pasifana kuya wawa. Sa katuro, pinangan no tam tao Pakaaraw to na, maaruray awaway. Sa ito kapiharong tuliko-liko no mira, tukuso-kuso no mira. Nanitini kang hetafo, kay niitini to ya, kaaruran no ya wawa. Terbando no mira kuya, matanangay at atirangan no ya, maaruray awawa. Araan to no mira amisangoy. Kay niindo no mira itini yakar. Ano dyan to no mira kuya, tiyak no ya, minanumay maaruray hananay awawa. Lufias at kutrungay no minanuman no mira masalak nanitiniinguyos no mira. Saka mapauripay sana ito kuna maaruray hananay awawa. Saka miharatang kita to na pinangan no na arumanay tamsaw pakaaraw to na maaruray awawa hananay. Uya sa katuro pinangan no ya arumanay at tamsaw. Maaraw no mira kuya maaruray awawa hetafo sa tunanitini katumirangan no mira apaulip to ya maaruray awawa upinangan no na sa katuro hananay atamtaw tulungay no pinangan no na miamaan no mita akawas itini kakarayan tulungay no sa pipauli pau no ama no mita itini kakarayan kita utamtaw liasan no mira kuya talamanay hananay kamaruan no mira liasan no mira hananay kuya cekliray hananay cekang ay lukan no mita utam saw hananay kamaroan no mira mitaliw tulungay no tatirangan no mita utam saw apaulip tutam samsaw aja itinito na bitahpan no kakarayan hatiray ko tulungay no ay silait no nami amaan no mita akawas itinikakan no na si Yesus Kristo hananay sana hatira aja sa manay ho kini ko tulungay no pipaurip ni Yesus Kristo kita nang tamsaw hokya karituro hanumako tulungay no kaini papaetsa-etser no mita tulungay no maroklir no mita marusaw-saw no mita atsa-etser amituur tulungay no suar no kawas itiniraruma no fansarehan na aturan sa katsay
pauripan numira kita utam tamlaw palias to kahirahi irahna nay alati ih asasa no tatirengan numita ama urip itintunaska kita utam law maurip itintunaska rahna nay cima numita kucai kaci asasa irai ketengiran numita kia nanitini iliteng tah ini itintuna urip numita papa ising ho kuna tamlaw to nina uka kumaan ho to sapa iyo no ising wahaja jusian ho no ising ku fanges no mira sanay atamlaw maurip itintunaska awak ay ku hatire tamlaw hananay sama nang kita utamlaw jauh kita to na titi cirangay at tirangan no mita awa ay ku marawa ay no asasa tumauripay ho itinitunaska hananay wama ci Yesus Kristo pauripan nira kita palias to na kahira-hira sanay arati ihla samo asasa no tatirangan no mita maurip itinitunaska ito ay matiris ko na suwara nanangan no mita itini rukating nisyo no jiusang tahira itintuna jiu yongsit lukating nisyo no jiusansit tahira itini jiu yongsit jiu sansit突然有一大队天兵同那天使赞美神说就涌现在至高之处荣耀归于神在地上平安归于他所喜悦的人 kepada antum meminta wama ci Yesus Kristo mahfuzan itini tuna pitlehemu to ya asa saya irai ku cuyuh nu kawas aromaliu to mamatengir to no ya pakana itu sili itini rakararan hapinang hanoya pakana itu sili itini rakararan kulaliu no cuyuh tu saay kutulungai no tatulung no imi no na suara nanay sakatay uya kasapaan hanumita apanukay tani itini kawas sakatusa kawas itini kakarayan pa ini numira kuya kaura hanumira atamlaw itinto naskar tulungay no sa kaira ono lihalay na urip numira itini to naskar awa purati awa pura samot awa po kahira-hira no asasa no tatirangan numira itinto naskar sanay usuar no maritengay atamlaw uri hasay hananay ikakaay ho no kim kutulungay no katalamaan no mira ano iraw katalamaan no nga no miso katalamaan no aro katalamaan no kachihapay ano awa ay ko nanitinay kawas hananay ari hasay umangko ka po na urip no mita o tamlaw itinto naskar nuruma atamlaw tay mehtsaan sampi ako rukuchiw kunit taka pirituras at ay itini isip matumas sa ito ko sa paiyo itini ifituka no mira maturukay ito no sa Chusya itini itatirangan no mira wahatinay tamlaw hananay kasi na ala ang kuhatinay tamlaw away kuli halay na urip no mira itinto naskar ano ratag tani kita ising mitsumur kita tani itinto na Jiahu Pinghuang hananay pi New England to tapi hay to ko asasa hananay atamlaw itini inguso no mira itini inguyos no mira itini takuraw no mira pasusuan to huso itini fasangaran no mira itini cepek no mira Chusya anto tenti maaraw no mita ko hatira ay ati asasa tamlaw hananay tumangitsay to mararumay maiwiray to makaaraw kita to hatire uci asasa tamlaw wa hatiray kuya away ko lihasay hananay atamlaw maurip itinto naska kaurira unabi amaan mita akawas itini kakarayan umibit paurip kitanan aparias tuna kahira-hira sanay arati asasa maurip na mita utamlaw itinto naska hananay ano pa kasuling kita tuna si Yesus Kristoan uya lihasay caka-caka pa iniin no kawas amirnok tani itini tuna patirengan no mita irekut say asari kakak nomita tupairang ungangan nomira cikim cuy kungangan nuna sari kakak to nina tahu kapituur toraran no ama ci Yesus Kristo itinay to na cicaisyo ako tulungay no tayar nomira ira ko mitsuro ano tamina nanitini kay kokta ako yay asatong churo anto no to siya tani itin to na cicaisyo sa tatingan to no tiao che kuya taaka-akayay hananay asato
Saka una to chikim choy umira ko mi jusi ay tulungay no saka nga ay no tiap nuna latong. Saka pinaon ko na chikim choy. Uya pisaliw-liw no mira to ya taakay latong mata no latong itini patercan no mira. Wakang sana nitinikap kang amatrak. Tanin to itini ising. Kaysa anto no ising hewawa kuya tukus itini tatercan no mira ira ko turo spat kuya tukus ako mafurfura ito saka tukah ada itu no ising uya bisa nga anto no tamtawa okak ko tulungay no sapatilus ano da ising hananay tri antay mihcaan to sa mihcaan tahira itini pito mihcaan ko ka itini no mira itini ipiuing to kafiru ano ising aharat dengan suarahan to no ising kurarumaan no mira tambang ko harateng no namo urarumaan ano ay itini hangkuna tamsaw no namo ay itini piuing haratengan no ising suatu kumamangay saka panukay hanto makna itini hanto itini iruma ko to sungay no pi diuing no mira bahasa ka nga ay to no pipahanhan to no mira itini to na asasa no mira itini iruma hananay ito no ising apasuar kuya larumaan sanay saka hati ni kusuan no ising awili sanay ito kuharatang no larumaan iti ato ipanukay hananay ito kuna chikim choy atay ni itini irarumaan sa saka tay afuras itini ito na itini iruma no mira ira kacay arumial ira kurakat no sarikaka to no mitang pariramay ito sentimpira kusari kakak nomita mitsebul tani itini larumaan no nani Kim Choy sanay sakana nang hanto no sari kakak nomita mangiri wa ito ufanges to ko kakting sana itu itini ukak maaraw no nami tumulay asari kakak nomita mararo maiwir tumangit kuharateng no na sari kakak nomita iti ato pasifanaan to nomira parusyangan to nomira kutasaman na ihananay aiter no kawas itini kakarayan ano pa kasoe lingkiso tumauri pa akawas itini kakarayan caka-caka parihasan no kawas pauripan no kawas kiso ami parihas to na kahira-hira no rati no natatirangan no miso ama uri pa itini tunaskar hananay to no ya sari kaka apaswar bitengir satu kurarumaan no mira hato na Kim Choy tak lamafuhat no kawas kufarucok no mira pakas linto na mauripay tay kaaraw akawas itingkakan to na Yes Kristo usari kaka satu kariturasan usari kaka to lalaya-laya tay ni itini iruma no mira ami kating syukay nikiting to na pakas linto na ni Kim Choy to kawas itingkakarayan hananay ira ko tulungay no katasamaan no iter mo kawas amirnok tani itini tatirangan no mira pito amihcaan takarumuas itini kafutian dikitinto na pakasoalin no mira si Yes Kristo an kafakaan luwasan na itini kafutian no mira pito amihcaan ura rumakataho dikitinto na pakasoalin no mira si Yes Kristo an taraskar ko talaman na iter no kawas parmat no kawas itin tatirangan no mira nga ito kurarakat tumira akuragur atumikay hatira ay kutulungay no talamaan no mi amaan no mita akawas itini kakaran si Yes Kristo ananay mi pauripay kita nan utam samsaw apalias to kahira-hira no rati asasa no tatirakan no mita amba urip itini tunaskara ananay nanangan no mita itini marukuting kusyo no niju goset tahira itini to na niju kyuset marukuting kusyo niju goset tahira itini to na niju kyuset niju goset 有一个女人患了12年的血络逆流血，在好些医生手里受了许多的苦，又花尽了她所有的，一点也不见好，病势反倒更重了。逆流那些，她听见耶稣的事，就从后头来，砸在众人中间，摸了耶稣的衣裳，逆流哈血，意思说
我只要摸他的衣衫，就必痊愈，历久求现。于是他的血肉的源头立刻干了，他便觉得身上的灾病好了。Ira kacaya fafahian. Away matiri kungangan numira itinira rumah nufansaraya cuklar. Pinay ito kumihtaan numira hokini, tsaka hapinang numita. Tsaka una fafahian tuninan si asasa ay tumatap ira kutusa abihtaan. Tumasasakay ko erang itinita tirangan numira nanay. Itinito na Juni nengkang asasa numira. Ali haya ito kumikiriman numira ising. Matumasay ito ko sa payo itini ifituka numira matsuro kay tulo ising ako fanges numira amitsatsutok. Tumamanga ay tsaka nga ay. Matungar ko tulungay no rati ira samot no asasa no natamsaw tulinan. Ira kacay arumial. Matengir numira ko semak nunan yesama. Pakasuel din kuna papahiyan tamsaw ato na ciyesamaan. Walangan una ciyesama kumabinga ay ito. Juni nengkang asasa numako. Sanay kuya harateng no napapahiyan at tamsaw. Awat ko kumulo numira. Itini arumanay tamsaw abit cer para rawus. Tadi itin to na ciyesamaan. Maaraw numira ko na ciyesama itini aayaw numira. Sa kuharateng numira. Upi kama no makudo tatirengan di ko no na niye sama. Takat-saka unga ay to no na Juni nengkang asasa numako. Sanay ko pakasolin no harateng numira. Soalinay. Uya itser no farucak numira uya pakasolin numira to na niye samaan irapat numira ko likot. Taslong no tatirengan no na niye sama. Ya itser niye sama mirnok. Tay ni itini tatirengan no na papahayan at tamsaw. Uya ta Juni nengkang asasa numira tumasasakay ko erang na nitini tatirengan numira unga ay tuno asasa numira hatira ay ko nami amaan numita akawas itini kakarayan hananay paulipay kita nan apalias toya kahira-hira ratitiri hananay asasa na ulip numita itin to naskar nanangan numita itini matayting hasyo no jiu nanasit matayting hasyo no jiu nanasit 这是要应验先知以赛亚的话说，他代替我们的软弱，担当我们的疾病。Usuar no kawas itinira rumah no sesyo. O kako, kumami kaway ito asasa no tatirengan no namo sa. Haratengan no mitah na fakir no mako. Fayin no mako sari kakak mapuro. Kita utam cawahanan na nga ayaya kawayan numita, kutayan numita ko asasa to no tamsaw to numita okya. Iray katengiran numita okya. Nanitini ito as tahira itini to nakaulip numita no hatini. Ira ay sakya. Kumikutaya ito asasa no kahira-hira no tatirengan no tamsaw. Awa ay ko hatira ay amatengir numita baaraw numita nanay. Uparo no kaising nuwawa. Takhamin nuwawa akumaan. Saka o kita sa to umaritangay nga ayay. Ako tayo numita kuwawa ami hamin. Tuya paru no ya kaising no nawawa. Ano tsaka harak kuwawa amatayar. Kita umaritangay ko tayo numita kuwawa ami rahchito tayar numirae nga ayay. Kaurirae. Wakan ngan o arasa hadanay. Awa hay ko mikutayay. Ato arasa numita utam sa maulipin to na sekarang. Kaurirae. Ira ko tulungay no pihay no kawas, piyaksok no kawas. Itini kakarayan. Wa asasa no namo iyo ukak kukutulungay no mamikutay. Hatira ay kupasifan na itinira rumah no sesyo. Ano pa kasoling kita si Yesus Kristoan. Kahira-hiran no rati iya. Kahira-hiran no asasa no tatirengan no mita. Wama to no mita itini kakarayan kutulungay no mamikutay. To lati iya lasamo asasa no tatirengan no mita. Ama ulip itinto na sekarang. Saka fakir no mako, fay no mako. Sari kakak mapurong. Pakasoling kita si Yesus Kristoan, itini kakarayan. Nga paulipan ni sama kita apalias. Kuya kahira-hira, latiih, asasa, numita abaulip itinto na sekar. Saka na hatini, asaya numita ko kasyuhang, kiukay.
Sakatusa, pauripan ni Yesus sama kita aparias to kahira-hira hananay maruraraw no mita maurip itin to naskar. Uraraw no mita utam tao ito sa ay kuraraw no mita. Sakatay araraw no mita utam tao nanitinay ito as ci atam atau ci epa. Araraw no mita utam tao to mauripay ho itin to naskar. Sakatusa utakkel no tatirangan no mita amisangaan araraw. Hatirai ko kaciraraw no mita mauripi itin to naskar hananay. Wama ci Yesus Kristo pauripan dira kita aparias to kaciraraw no marupinangan no mita mauripi itin ito naskar. Nanangan no mita itin ito na sutokyoting nisyo no sanju haset. Sutokyoting nisyo no sanju haset. 彼得说：“你们个人要悔改，奉耶稣基督的名受洗，叫你们的罪得赦，就必领受所赐的圣灵。” Mi akasi sa kunaji Petero itini ayon lumanay atamlaw. Sa kami tengir sa ku arumari tamlaw to latoh pi akasi no nani Petero Tara makanto mafuhat no kawas ku parutot no arumanay tamlaw. Uya ta arumanay tamlaw hananay to no mira amiritay kunaji Petero. Petero ako. Samanan ko marupinangan no niyam nga. Maki ting no kawas, masepur no kawas. To kahira-hira no kaciraraw no mita utam tao itin to naskar. Ira satu kusuar no nani Petero. Kamu wa arumanay tam tao hananay. Kafana kamu haw ami meli tulungay no kaciraraw no namo. Upi meli at sa ano may samaan. Nikiti ni ho ingangan ni Yesus Kristo kutulungay na painoy. Ngay maspur. Kutulungay no kaciraraw no kahira-hira no tireng no namo ama urip itin to naskar sanay. Nikiti ni ingangan ni Yesus Kristo ami painoy. Ngay mas purko kahirahirano kaciraraw no namo aba olip itin to naskar sanay. Pakai ni ito na pipainoy. Cima kumirimu kalay to na painoy. Bahasa ka nga ay no kawas amispur. To kahirahirano kaciraraw no tireng no mita aba olip itin to naskar. Unami ama ano mita si Yesus Kristo. Itinira rumak no sesyo mahapi. Nang nobita. Ira-kurakat niya sama tani itinito na irutang kawa. Baaraw nuna niya sama. Kupi painot nuna niyo. Hanito aruma na hananay atamlaw itinto na irutang kawa. Una to si niya sama. Patsfung kutatirangan niya sama. Tani itini inanon. Amirawul. To katemirangan nuna niyo hane. To papainoan to nuna niyo hane kuna si niya sama. Masalah kuna cie sama nanitinira rumah nunano. Irai ku turu tulungay no kafaakaan. Ahmak no kawasi itini kakarayan. Sakat cai mafuhatay ko kakarayan sanay. Sakatu sa ira ku sanutupi ay patfo tadi itini tatirengan ni iya sama. Sakaturo ira ku ngiha nanitini kakarayan. Karimraan no mako kaurahan no mako atamlaw. Sakusuar nanitini kakarayan sanay. Saka una turu kafahkaan no lemak no kawasan na misyo mi ay. Tunan ni isa mahananay apaino matatulo ngay itiniin na paruto ano kawas itin kakarayan. Hatira ay kutulungay no pasifa na itinii laruma sesyo. Saka sama nan no mita nga maspur kutulungay no kacirarawan no mita. Nikitini nga ni Yesus Kristo. Ami paino tani itinii mauripay hananay ananom. Tulungay no sa kangay no kawas amispur. To kahira-hira no kaciraraw no mita ama orip itinito na skara nanay. Nanangan no mita itinito na lukating. Nanasyo no sanju roksik. Tahira itinito na sanju hatsik. Lukating nanasyo sanju roksik. Tahira itinito na sanju hatsik. Sanju roksik. 有一个法利赛人请耶稣和他吃饭，耶稣就到法利赛人的家里去坐席。那城里有一个女人是个罪人，知道耶稣在法利赛人的家里坐席，就拿着圣香膏的一瓶，三就哈谢，站在耶稣背后挨着他的脚哭，眼泪湿了耶稣的脚，就用自己的头发擦干。
又用嘴亲连连亲他的脚，把香膏抹上，用酒哈切48节。于是对那女人说：“你的罪赦免了。” Iray kurakat ni sama tani itini laruma anu parisay atamlaw. Itira ko tulungay no kakumaan no mira ami taka. Saka itini to na niyaroy irakatay afafahiyan. Uchiraraway afafahiyan sanay ko na matiriray. Cima kung nga no nafafahiyan pinay to kubihta no nafafahiyan away matirit itiniraruma no sesyo. Una fafahiyan to ninan. Uchiraraway afafahiyan ko ninan. Atirasan na aja matirir. Mafana ko na chiraraway afafahiyan to kaira no na ni sama itini to nararumaan no barisay hananay atamlaw. Para para rawal. Maaraw no mira ko na chi sama. Mamulo itini ayaw ni sama atumiran. Uchiraraway ka ko atamlaw. Awa ko tulungay no sikak no mago atumiran itini ayaw ni sama sani ko tulungay no kangulo no haratag no miran. Itini kaikor ni sama abi ingil to ni sama sanay. Iti ato sa to kutulungay no tangis no miran. Ako ayaw ko kini kumasalakay arusa. Ano saan tirian tinira rumah no sesyo yarusa no napapahiyan at tamlaw talamit sa pa ito ni sama sanay. Harat dengan no mitana. Haku ay ito kurusa no napapahiyan at tumangit itini si Yesama anak kya. Nang hanto ko ni Yesama hatumit sa nuan to itini inanom. Tulungay ito rusa at sa no napapahiyan sanay. Dikitini iraraw no mira at tumangit itini ayaw ni Yesama. Dikitini iraraw no mira amararum tini ayaw ni Yesama. Dikitini iraraw no mira amimeli itini ayaw ni Yesama. Samandan utangis no mira nanitini ay itini faruco kotlungay no tangis no mira pimeli no mira itini ci Yesama. Wama no mita ci Yesus Kristo. Cai ko paputar at kuminanangan ni Yesama. Ufaruco no mita utamlaw kuminanangan ni Yesama hananay. Uya tangis rusa pimeli no napapahayan at tamlaw. Nanitini ay nafaruco ano mira. Sa kaira sa tukusuan ni Yesama itinto na yung jiwa hatsit. Papahayan. Dikitini to na katumangis no miso, kararom no miso. Pimeli no miso to kachiraraw no miso. Tulungay no masepu raito kuraraw no miso. Hananay ito ni Yesama apaswar. Una sepur hananay araraw. Tusay ko imi no mira. Sa katay imi no mira niki anini. Uraraw no miso paspura ito no kawas. So to kakiningan no kawas kachiraraw no miso. Sa katusa niki anini. Itini mi kuminukawas, itini pinukayan no urip sarafan tingkok iwa, irakot lungay no hararocak no miso. Hatira ay kumatirilay itini raruma no fansaray at nanay. Nikitini bahapinang to numita. Unami ama ano mita akawas itini kakarian padiyasay kitanan, pauripay kitanan. Itini kahira-hira no kaciraraw no mita ama urip itini to naskar nanay. Irakatay asari kakak no mita. Ci kimhuat kungangan do nasa kakak to ninan. Mafukiro ko ci Yesus Kristo kuna tamlaw to ninan. Hali pakyaway kuna tamlaw to ninan. Mafana ay to. Pati hay kumi pakyaway sana ito ko kafana no mira kauriray. Taka pakasawal, taka pakaruil. Tuna pipapakyaw no mira to rumi ami alananay. Mafana ay to. Ano mi pakyaw kako uikur no mira, way ko kangaayan. Usa ka pereng no kate. Usa ka pereng no raramol. Sana ito kutulungay no kapana no mira. Kaurira taka pakafiro amisawal. Hatia sa to hewawa ibarar to ko pilih kiwaw to paiso itini itawki. Hananay no na tawki apaswar ko na cikimfat. Ano hati ni unat saya afurat hananay arifun no miso tariin na ko, itinakaparan ng sunahati ni. Minukay so tayo na itini rumah sa manay ko na patali no mago, pafli ako itinigisuan nanti nakaparan no miso hatira enhaw. Kutulungay no sa pafli no miso. Itinakaparan no fafahi no miso, hananay no tauki no mira apaswa.
kau dirai. Ini satu itini fatal. Matawara itu numira kuswanu ya tauki numira. Paci, cik saat. Ini itin tu napi pakyawau. Ami pakyaw. Wali fun numira hewatu ya rasaya udah tahu ura kisau tu numira. Uiru maay sato. Tomangis to mararum to. Udah semak numira hananay saya furat to saya aca furat hanumi samaan. Basa mihtah sa ananay itu. Udah semak nunani kimwat hananay. Saka irakat saya rasaya minukay kuna cikimwat nanitini pipakyawan numira. Tadi saya tini iru maay ira fafahi numira. Amaro itini kauba. Bitsemur kuya cikimwat nanitini rumah numira. Hanana itu nufafahi numira apaswar. Ira ituk materi ay numako likung siu-siu itini kafkan ucukwi. Baharka itu kako abitirih tungangan numako. Unumiso to angangan ko hatatididan. Matirih unumiso ko nangangan numiso itin to na likung siu-siu hanana niki anini adadaya amisatapang. Nah ini itini laot ukacani tacinwas to numita ukarari kung to numita. Hanana itu nuna fafahi ni kimfuat apaswar. Saka una taat kimfuat tumangis itinya ayo nu fafahi numira. Mafanahi itu kaku fafahi numako. Tapi hai kumi pakyawai. Usaka pareng do rumah, usaka pareng nuraramur sana itu ko harateng numako amafana kaulirai. Saka firu numako. Saka pakaruyit kako. Hananay numira fafahi numira. Yos niki ani nito sa tapang. Wa liasan to numako misawar to kako. Tunami pakyawai hananay baru pinangan. Hananay numira fafahi numira apa suara. Ayah una suar numiso. Anu paru ini itini pauti batubes to ku faru siwa-siwa pauti haratengan kuna suar numiso. So watu ku papakaso lin ka ko tuna suar numiso. Hananay to nuya fafahi ira apa suar. Sana hatira at saya anu sa pakaso alig sutuna suar numako. Satu. Tadi itini kufau mitati utusan santo funus. Dari hanumira utarurok numira kapar numira itini ayo nufafahi numira. Saktak hanumira kutarurok numira. Marakisaw kuturo atarurok. Botepay kutarurok numita utamlaw. Sa titarurok sa to kuna cikimwat. Pitu ay to kutuslungay no tarurok numira. Hati ra kutuslungay no pipalit no raraw itini farucok numira. Itini tati renggan numira. Saka maaraw sa to nufafahi numira. Taket sa nufafahi numira atau mangis kuya cikimwat. Barahakur-kurung to matatahit-tahit to tutusya. Tadi itu itin ipiuing. Kutulungay no paising numira sanay. Batang ira ko ikulipay apa ising itin ipiuing. Maratsafay amararamur tani itin ipaputar no piuing arumakan. Nanang hanumira ira ko aru manay atamlaw amasaupo. Ni manay ho kini ko na aru manay tamlaw amisaupo. O kini sa ko harateng nunani kimpwa. Tairah amararamur ami sahapinang. Nanang hanumira ira ko singis kyo kay ipira ami fukyo. Kahira-hira no kasyohang arumalyo. Wami akashi ko boksi tinto siya itertuna pifukiwan. Sa kami tengir sa to kuna cikimwat tumangit mafuhat no kawas pakasulin farucok no nani kimwat. Tulungay no katengir no mira turali no kasyohang anu cai akashi no boksi no tinto siya itiya. Itiya tumikising to kaharatan no mira. Anu masalah to kako nanitini ipiuing cakat ini kako itini ikiukay bisa hapinang kako to kibat no kawas. Sana itu kuya harateng anu nani bikin fat sana. Sa masalah satu nanitini ipiuing. Tadi itu itini ikiukay bisa tengir to kimah no kawas. Matungar ko kimah no kawasi matungar ko tulungay no kafuhat no farucok no mira. Marawar satu ko piri ungkayan pifukiwan no singes kiukay. Mitengir anu caka nikitini ngangan ni is Kristo. Kutulungay no apa ino awili cuwa ko mamaspur. Kutulungay no kahera-hera no kaciraraw ama orip itinto naskar. Sana itu ko haratag no mira apakah sulim.
Itin to singeskyo kay kutulungay no pirayap no mira to pancare aligo no kawas. Itin singeskyo kay kutulungay no pipaino to no mira. Iti ato mahamak to kuharatang no mira. Masara rumah to ni Is Kristo. Kutulungay no urip no mira. Iti nito naskar. Ira katay arumial. Marari temuh. Tuyawilan to no mira ami papakyaw to hati ni ay to hananay arumial. Hananay to no mira ko na kimchoy. Kimchoyaw. Anini alalaya awili ira katang utan no niyam atamlaw. Itira. Kutulungay no pasyo no mita. Ami pakyaw. Hananay no yawilang no mira apaswar. Ira to kuswar no na. Sadikaka no mita to na kimchoy. Iti ako akimfat hananay bapataya ito kuranan. Anini ay hananay akimfat atatirengan umauri pa ito kuranan. Hananay ito nuya sarikaka nobita apaswar. Iti ako. Taho ka pakasoalin si Is Kristoan. Taho ka ni kitiningangan ni Is Kristo kutulungay no painot no mira mas purto kahira-hira no laraw no mira amauri pa iti nito naskar. Takafiro no mira amisawal kuna pakyaw. Takaruit no mira kuraraw nakahira-hira no lembak no mira amba urip itinto naskar kaurira dikitiningangan ni Is Kristo apa ino pakasulin to kawas itini kakarayan baspur kutulungay no kaciraraw no mira amba urip itinito naskar ira to kumikahilay tunat sikimfuatan ami papakyang ira sa kuswar no mira iti aho sikimfuat hananay atamlaw mapataya ito. Anini to na mauripay akimfat hananay umauripay ito ufaruhay ito kutulungay no takirengan no mira. Man ira ko hatiray aswar no mira. Samanen maruwilay ito no mira. Kuya araraw no na kahira-hira no kaurip no mira itinto naskar. Man maruwil no mira. Samanen pakaswali na ito kawas itini kakarayan. Wama satu itini kakarayan pauripan to no mira kuna sikimhuat apalias to kahira-hira no kaciraraw no mira ama urip itinto naskar nanay. Saka ira satu kuswar itini to na soto kyoting nichu nisyo no juroksek soto kyoting nichu nisyo no juroksek 16节现在你为什么贪言呢起来求靠他的名受洗洗去你的罪Ira ko sorry itinira rumah no sesyo. Ano mafada to kita si Is Kristo ad itini kakarayan. Hamaan padayaran ko haratan no namahaw. Karam-kaman. Kung naharatan no namo, lumual, bisa kimur. Dikitiningangan ni Is Kristo apa inol. Nga, baspur kuya kahira-hira no, raraw no mita, ulip itin to na sekarang nanay. Samanan, wama no mita si Is Kristo. Ukawas no mita itini kakarayan. At ay silait wama si Is Kristo. Mitariyo. Tatirangan no mita utamlaw baurip itin to naskar. Itini ichuchika. Kutulungay no pikaway no mira. Turaraw no tamlaw. Masala ko irang nanitini tatirangan no mira. Sa kadikit ini irang ni Is Kristo. Nikitiningangan ni Is Kristo. Kutulungay no sa pispur. To kahira-hira no raraw no. Mita ama urip itin to naskar. Saka unami amaan no mita akawas itin kakarayan. Si Is Kristo. Umami pa urip. Tuya, siraraway atamlaw. Ama urip itin to naskar. Saka nahati ni alayahan ho no mita. Ako kasyohang.
相约在主里，将来有一天要再欢聚，回忆过去日子里，总有欢笑，也有泪滴，舍不得要告诉你，在主的爱里，我等着你，在主里祝福你，我在主里思念你，愿主带领你进入迦南地。我在主里祝福你，我在主里思念你，愿主赐给你丰富的爱与你，你可不要忘记，我们相约在主里，记得我们相约在主里。我们相约在主里，共同生活常相依。我们相约在主里，将来有一天要再欢聚，回忆过去日子里，总有欢笑，也有泪滴，舍不得要告诉你，在主的爱里，我等着你，在主里祝福你，我在主里思念你，愿主带领你进入迦南地。我在主里祝福你，我在主里思念你，愿主赐
Sakaturo, pauripan ni sama kita amit semur, tani itini kita kit no kawas. Pauripan ni sama kita, tu hasa kang ay numita amit semur, tani itini tengkok. Nanangan numita itini Timotay, kosyo. Timotay kosyo. Yongsyo no ju haset. Timotay kosyo, yongsyo no ju haset. 主必救我们脱离诸般的凶恶，也必救我们进他的天国，愿荣耀归给他，直到永永远远。Usuar ni Petero pasifana numira to na si Timotean. Unami ama anu mita akawas itini kakarayan umami paurip itini kitanan. Apa cemul tani itini kita kit numira. Tani itini itingkok hatira ay. Ko pasifana itini raruma no fansare atukala nanay. Pasifana no sisyo itini kitanan. Iraay ko na tingkok itini kakarayan. Upinukayan urip no saro afang no mita. Kita utam tau urip itini to naskar. Tua ko sa rinay akamaro ano mita ko na sikay nanay. Ano tatamaan to ko aro ano miso tatama na ito kung nga ano miso tatama na ito ko katsihafay no miso maurip itin to naskar. Marawat to ko sa ausi no kawasan nanay. Umaminu kanu kay ata kuna urip no sara afang no mita. Tani itini kita kit no kawas. Samandan umasara rumaay ni Yesus Kristo kita nahatini. Wawa to no kawas kita nahatini. Unami ama anu mita akawas hananay iray itini kakarayan, iray itini itengkok. Saka marawag sa to ko sa usino kawas ta urip no mita. Dayasan to no mita ko nakamaro anu mita hananay asikay. Aminukay ko na urip no mita tayni itini tengkok. Tirien tinira rumah no fansare atulal. Urip no mita utam tao tusaay ko urip no mita utam tao. Sakatay urip no mita utam tao una cirangay at atirangan no mita. Bisa nga ko kawas turarangawan no mita ci atam. Umang ko cailiw no kawas abisa nga turarangawan no mita kya. Una no sera ko cailiw no kawas abisa nga. Tuna cirangay tatirangan no mita. Saka marawag sa to ko sa osi no kawas una cirangay tatirangan no mita. Nano sera aca ko bisa nga no kawas. Saka minukay sa kuna cirangay tatirangan no mita maminukan kay aca tani itini marusra. Hatira ay aca kutulungay no urip no na cirangay tatirangan no mita itin to naskar. Saka una kabaroan no mita to naskar. Aca yay ko sali nay aruma no mita. Saka tusa urip no mita unano saro afang hananay urip no mita. Nanitsoy kuna saro afang urip no mita usap pa free. No yami amaan no mita akawas itini kakarayan hananay. Paraw sa to ko sa usi no urip no mita itin to naskar. Una ciranga tatirangan no mita minukay to tani itin marusra. Una soli nay urip no mita to nasaro afang tarso kunukay no mira. Minukay tara to ya pafli ay akawas itini kakarayan. Tuna saro afang no mita hananay. Itini hukum aku itini tumung hananay kiukay. Irakat saya maritengay akong nga ay kurafi no mira matatakaka to parun no roma. Itira sanay itini pitakaan no mira ko kawakang katrep no mira tani itini sasra. Ura rumaan sa to tumagi to ko tumangi chay ako rarumaan. Tahilangan to no mira ako tusya to paparingatan to kuna maritengay tani itin to na suci hadanay apiuing kinsa hano ising sanay to kusuan no ising turarumaan no mira una arala no nawama no namo hadanay sayay ko karo arala uno erang akang ko arala no nawama no namo samang ko haratang no namo taraan to no namo ko kapatay no nawama no namo itinipiuingan ano sa panukay hano namo tadi itini iroma taraan to no namo kudulungay no kapatay no wama no namo itini iroma hanana ito no ising apas war kurarumaan ditengir sa to kusuan no kurarumaan saka hatini kusuan no ising away lo mararaway ho ano misamaan sa to kudulungay no kararum kacirusa no rarumaan ami tengir to suan no ising
Iti ato ima ini to mararica-rica itu kurarumaan. Sana hatira at sa awili. Panukayahan to numita kunawama. Taraan to numita kutulungay no sa osino kawas to ka itini numira itini iroma. Sana ito ko ka ini kararica-ricay no larumaan. To panukayan to kunawama tani itini iroma sanay. Turo arumial. Kuka itini numira itini iroma. Mabisa lam kucilari sa upuan no nawama kurarumaan tani itini kaputian numira. Hananay numira apa sikur to ayaw no sa kapatay numira. Ano mapatay ka ko haman at tumangis kamo. Haman a parusa kamo, haman a pararum. Ako harateng no na muhaw. Samanan upatay hananay upiisiran no kawas. Tona, urip no sara afang numita to hatsaka nga ay numita amit semur. Tani itini kitakit no kawas. Bituur kita to sa osin no kawas. Umang kumihunana yan numita. Tasamaan no kaarot numita, tasamaan no kachihafay numita, tasamaan no kachingangan numita, mauripitin to naskar. Kumitangi, chan numita ami ocir to kawas itini kakarayan hanumisa maar. Usakaki, ting urip no sara afang kumihunana yan to numita. Saka naikuran numako hamaan parusak kamo. Hamaan mararum kamo. Hamaan tatiih ko harateng no namahaw. Umaminukay ko na urip numako. Tayni itinito na micumpi anu kawas hananay tingkok. Hananay numira kurarumaan numira pasuar. Tao kapatay ko na wama to nina. Pari ayawan to numira. Uparu nurarumaan numira pasuar. Turungay no pinukayan ulit sora afang no mira tani itini tingkok. Baharak sa to paturun ko na wama. Maracay ko inuli no rarumaan. May inuli ko rarumaan Ira kasakaka ay awawa no mira. May inuli sa hiwawa maaraw no mira. Kumaburusi. Ira kutsuyuh no kawas na nitini kakarayan amarikron sanay. Maaraw no mira. Kuya mafuti ay awama no mira itini kafutian arumuar. Sa kauna rumuwaray, itini kaputian uya saro afang, urip numita kuya lumuwaray. Biriya santo numira kuya hurat, biriya santo numira kuya marusra hananay cirangay tatirengan numita. Marari temuh, tuya kari kerun nuya cuyuh no kawas itini kakarayan, maracafay tutuyuh no kawas, abis syuting tadi itini kakarayan sanay. Baharak sa to, kutulungay no inuri. Nananghan to kuya wama maka aku pisi-pising no mira. Amira foot. Tulungay no sira no mira am aurip itin tunaska. Marorom at ko harateng nurarumaan. Matengir at nurarumaan kuya pakaaraw no ya sa kakaya awawa no mira tong maborusi mahinom. Mahima. Aku tulungay no paruco nurarumaan. Hatira ay kutulungay no mi amaan no mita akawas itini kakarayan. Pauripay kitanan. Bahasa kang ay numita amit semur. Tayni itini kitakit no wama si is Kristo. Dan dengan numita itini to na sa Tokyo ting. Juroksyo no sanju isek. Sa Tokyo ting juroksyo no sanju isek. 他们说当信主耶稣你和你一家都必得救 Ira kuswari itinira rumah no fancare aculal. Pakasoe ling kita to kawas ci iye sama itini kakarayan. Zaman una ci iye sama hananay ukawas itini kakarayan. Taho kali kerun kuna ci iye sama. Tayo ho kapasifanaan iye sama kungangan no mira itini itam-tam-tam. Dicari satu ci iye sama to tatirengan no mita utam-taw. Tadi itini to nasikay itia itu. Pasifanaan iye sama ko sorry. Nay agangan numira. Saka una ciye sama. Ukawas numita itini ikakarayan. Uyami amaan numita akawas. Itini ikakarayan. Umira kumisafatu ay. Umira kumicumpi ay. Rungay no sa kangay numita aminukay. Tayni itini kitakit no kawasan. Wama ciye sama. Bitari uto cirengan tatirengan numita marikrun. Mikawai ciye sama to raraw numita utamtaw itini icuci ka kupatay numira. Kaurira Sakaturo arumiar kukapatay numira. Patati ko apa urip
kuna ci yesama itini ikapatayan yung chunit kutulungay no karatsafay ni yesama tutishi no mira anu tsai parawan no mira ko tam taw itiyaho ko kafukat no mira marpun sato sepat apuro arumial mi shooting to ci yesama tani itini kakarayan una ci yesama ukawas no mita itini ikakarayan kuna ci yesama itini to na mitaongan ho mikarakawasan no tam taw aba ulip itin to na skara na akawas irai ho kira ku macakay to na ci yesama an ho kya nanitini kakarayan amarikron mikawai to raraw no tam taw itini ichiuchika sakaturo arumi at patatikor ama urip sepat apuro ko na ikuran no kapatatikur no mira ama urip itini to na skam shooting tadi itini kakarayan hatira ay kusali nay akawasan nay saka pakasualin kita ci Yesus Kristoan waya pakasuali nay hadanay atam tawi hato laro maan no mirai kitingan no kawas pauripan no kawas to hatsaka nga ay no mita amit semur tayni itini kita kito kawas hatira ay ko pasifana no laro no sesyo saka pakasualin kita ci Yesus samaan nga kitingan ni Yesus sama kita pauripan ni Yesus sama kita bahasa ka nga ay numita amit sumur tani itini kitakit no kawas nanengan numita itini lomasyo hasyo no kyushe lomasyo hasyo no kyushe 如果神的灵住在你们心里你们就不使肉体乃属圣灵了人若没有基督的灵就不是属基督的 Iray ko tatusa atamlaw to na maswaray sa katay atamlaw umasara rumaay ni Is Kristo urip no mira sa katusa atamlaw umasapaputaray ni Is Kristo kutulungay no urip no mira umangkat si pinangan no mitaw kya masara rumaay ni Isa mak urip no natamlaw masapaputaray ni Isa mak urip no natamlaw itinito na pirayap no mita to ya pansara atingu no kawas itinikakan to na sili tulungay no kacipinangan no mita ano mirayap kita to fansara atingu no kaw to na sili una mirayapan no mita asili ananay tulungay no kacipinangan no mita to masara rumaay to ni Is Kristo urip no mita ano ta kapirayap kita to ya fansara atingu no kaw to na sili ananay dikitini to na kapirayap no mita to na fansara atingu no kaw tulungay no kacipinangan no mita to umasa paputaray ko no kawas ko urip no mita hatira ay ko pasifana itiniraro manusesyo ano masapaputaray ko no kawas ko na urip no mita wa naay kita hokya irak sikak no mita hokya amit sumur tani itinto na mitsumpian no kawas hananay akitakit hokya saka nikitini mahapinang to no mita una ci Yesus Kristo pauripay to tam-tam-taw hananay akawas no umaang kutulungay no mi pauripan no mira itin kita nan utam-tam-taw hokya turu ay kuna misualan sakatsay pauripan ni Isa ma kita apalias to kahira-hira no rati ihlasamo no tatirengan no mita itin to naskar sakatusay pauripan ni Yesus Kristo kita apalias to ya kahira-hira no raraw no numita paurip itin to naskar sakaturo pauripan ni Yesus Kristo kita bahasa ka nga ay numita mitsemur tani itini kita kit no kawas saka unami amaan numita ci Yesus Kristo upauli pa ito tam-tam-taw hananay akawas saka pakasurin kita turan numita luluun numita parimuot no kawas itinira rumba no fansare atular bahasa ka nga ay numita mitsemur tani itini kita kit no kawas saka hati ni barat saya ko pi hunanay numita pisari numita to talamanay aicer talamanay aparmer no kawas iting kakarayan sakan hati ni barat say ko tulungay no pimukto numita mi inuri haleluya ngano mi Yesus Kristo kutulungay no pipatapar numako tikutay numako tunguyos no minanang ngay atsa tunati sutayah nanay afaki numako fay numako sarika ka amapuro taramanay awama no niyam itini kakarayan itini to natahpo no kakarayan hananay ulangang kiso umauripay
Cita tulungai tu urip tu patay. Cita tulungai tu lihalay. Akawas no niyam itini kakarayan. Sa manunu kiso at sa kumisra ka ito kechoh no itahapan no kakarayan akawas. Ano maaraway ito no niyam hado chay kaaraw no niyam. Ano marapatay ito no niyam hado chay karapat no niyam. Ano maripaay ito no niyam hado chay karipa no niyam akechoh itinto na mitahapan no kakarayan. Ulangan kiso. Umauripay akawas no niyam itini kakarayan. Waman niyam itini kakarayan ayaw no sa pirahci aw no niyam tunati setay hanuniam kupisa tiraliaw sa tikutikor nuniam haama ami ulit talaman nga nga miso talaman ay aitzar no miso waman yam itin kakarayan talamikan siya kami haama diki sa tapangan ami akashi itin tunati setay tadi itin harak tala ira ko fan sare atingon no miso haama marakapot para sapay itin kami na awo kumitiraway awo kumirawraway awo kumi alipatay haama ana away ko atay ay silait no miso hama wahati ni ko tulungay no kasinuway no niyam hukini sanay ko pikain siya no niyam hama itini ayaw no miso waman niyam itini kakarian bisa tengir sa kami hama to parimuot no miso itini raro manufan saray atular ukiso Yesus Kristo upaulipay to tam lamlaw to maulipay itini to naskar hananay akawas kiso parihasan no miso kami hama to kahira-hira no rati ihlas sama no tatirengan no niyam parihasan kami haama tulungay no kahirahiran no laraw no niyam ama ulipit na sekarang kitingan kami haama to hasakan ay no niyam ami cemur tadi itini kita kit no miso sa nay ko pisarungot itini ayaw no miso Yesus Kristo waman niyam tingakan na hero patri no miso to paramer sikufuku bikumi tuminanang nay aja bisa tengiray hananay afaki fai no mago sarikakan no makumapurong anu itini tatirengan to no mirah anu itini katayaran to no mirah ano itin to nakechot no mirahama nanay ho iraho ko para ko no miso hama to sikufuku mikumi to hasaka nga ay no urip no mira itin to naskar nanay ho ya pa ini no miso hama akibat no miso mirnok tani tini farucha no mirai rungay no maroklir maruhlaw no mira to hasaka nga ay no niyam hama ami tuur to hasaka nga ay no niyam ami cemur tani itini kitakit no miso sa nay ko pisarungot pisali itini ayaw no miso awak kuturas no pikansya no niyam hama itinihan to no niyam apanukay kuya kasapaan sa kwan sa ulit tadi itinifan sa nga misu Yesus Kristo haleluya amen.
你要